नमस्कार आपण आम चैनल को स्वागत। सबुथर बड़ी आसतु आम बुली जावा आज नंदनकानन प्राणी उद्यान केन्द्र को आउ देखा निकटर समस्त प्रकार जीवजंतु मानक तेज आसतु मोर सहित बुली जावा नंदनकानन प्राणी उद्यान केन्द्र को।
କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।